बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज जिस शख्सियत का पर तज़किरा करना है, जिस शख्सियत पर बात करनी है, वो शख्सियत अपने दौर में एक अज़ीम दिल और एक अज़ीम शख्सियत के मालिक थी। मेरी मुराद इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ादिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि हैं। इमाम साहब अपने वक्त के एक मुजद्दिद, मुहद्दिस, एक बेहतरीन आलिम, बेहतरीन मुफक्किर, बेहतरीन मुफस्सिर, बेहतरीन मुहद्दिस और बेहतरीन साइंसदान, यानी जिस पहलू से इमाम को देखा जाए, इमाम अहमद रज़ा को हर पहलू में मेरे इमाम सबसे आगे नज़र आते हैं। वजह ये थी कि मेरे इमाम ने हर मैदान में इखलास के साथ और अपनी पूरी तवानाई को रब्बे ज़ुल जलाल की रज़ा की खातिर लगा दी, पूरी ज़िंदगी सर्फ कर दी। और फिर एक ऐसा पहलू कि जिस पहलू के लिए लोग तरसते हैं, लोग ख्वाहिश करते हैं कि काश हमें भी ये मनसब, ये चीज़ मिल जाए। लेकिन दोस्तों, दुनिया में हर चीज़ कहीं ना कहीं सीखने से, कहीं ना कहीं किसी तजर्बे से मिलती है। चाहे कोई भी फ़न हो, किसी न किसी ज़रिए से मिलता है। लेकिन एक ही चीज़ है जिसको रब्बे ज़ुल जलाल अपने ख़ास फ़ज़ल से अता फ़रमाता है, वो एक इश्क़ रसूल है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत है। मेरे इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ादिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि इश्क़ के मैदान में इतने आगे हैं कि आज तक की तारीख़ में लोग इमाम अहमद रज़ा की मिसालें आशिक़ रसूल होने में सबसे पहले नंबर पे देते हैं। वजह यही थी कि अल्लाह तबारक व तआला का आप पर एक ख़ास फ़ज़ल था। इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ादिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि के इल्म के हवाले से और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क़ के हवाले से एक ही वाक़या है, उसको ज़िक्र करके आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ। मेरे इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ादिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह ताला अलैहि के साथ जब मुहद्दिस सूरती आपसे मिलने आए और आपने दावत की, दावत में आकर बैठते हैं, मुख्तसर ये कि उनके इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ादिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि आपने मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह ताला अलैहि के लिए खाने के लिए कुछ चीज़ें तैयार की। उन कुछ अशिया में से बैगन भी थे। आपने जब वो सामने दस्तरख़्वान सजाया गया, आज लोग दस्तरख़्वानों पर न जाने क्या क्या गुफ्तगू करते हैं, कोई ड्रामे देखते हैं, कोई फ़िल्में देखते हैं, कोई व्हाट्सअप चेक करते हैं, कोई फ़ेसबुक की तरफ तवज्जो करते हैं। लेकिन कुर्बान जाएँ इमाम अहमद रज़ा की ज़ात पर कि इमाम अहमद रज़ा उस वक्त भी इल्म की गुफ्तगू में मशहूर हो जाते हैं और रसूलुल्लाह की हदीसों में मशहूर हो जाते हैं। आप पूछते हैं मुहद्दिस सूरती से कि क्या बैगन के पर भी कोई हदीस है, क्या बैगन की फ़जीलत पर भी कोई हदीस है? तो मुहद्दिस सूरती एक रिवायत नहीं बल्कि 7 रिवायत यूँ ही पढ़ जाते हैं और एक लफ्ज़ के साथ मुहद्दिस सूरती पढ़ते हुए नज़र आते हैं। जब 7 पर ख़ामोश हो जाते हैं तो मेरे इमाम अहमद रज़ा का इल्म शुरू होता है। आप 7 नहीं बल्कि 7 से 14 और फिर 21 तक ले जाते हैं इन 7 को। और फिर जब 21 पढ़कर उनकी सनद और हर शख्स का नाम भी बताते हैं और फिर इमाम अहमद रज़ा फ़ादिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं, ये 7 के 7 हदीसें, ये सब के सब मौजू हदीसें हैं, यानी कोई इनमें मुस्तनद हदीस नहीं है और कोई भी हदीस रसूलुल्लाह से मंसूब नहीं है, बल्कि ये बेकार हैं, यानी मौजू हैं और लोगों ने इनको अपनी तरह से गढ़ लिया है। वजह क्या बयान करते हैं? फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर ऐब लगाने की लोगों ने कोशिश की है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस तरह की कोई हदीस मनक़ूल ही नहीं हो सकती। ऐसी चीज़ के बारे में जो बेकार हो, जो बेमाना हो, जो बेफ़ायदा हो, कहा ये वो सब्ज़ी है कि जो बेमाना है, इसके कोई इस तरीके से फ़वाइद नहीं हैं जिस तरह कहा कि लोगों ने गढ़ कर हदीसें पेश की हैं। फरमाए सारी हदीसें मौजू हैं। ये मेरे इमाम अहमद रज़ा का इल्म है। और इतना ही नहीं बल्कि मुहद्दिस सूरती फरमाते हैं कि मुहद्दिस आज़म को जब आपके पास लाया गया,
نماز عصر کا وقت تھا، آپ نماز عصر کے لیے مسجد میں سب سے پہلے، اور آپ کی عادت تھی، آج تو ہم اتنا نمازوں میں تاخیر کرتے ہیں کہ نمازانے ہو جاتی ہیں، بس اوقات کچھ لوگوں کو دیکھا نمازیں ضائع کرتے ہوئے۔ امام احمد رضا سے عشق اور محبت کا دعویٰ کرنے والوں، میرے امام کا حال یہ تھا کہ جب اذان ہوتی تو آپ مسجد تشریف لے جاتے، اور سب سے پہلے مسجد میں حاضر ہونے والے شخص امام احمد رضا تھے۔ نماز عصر کے لیے چلے گئے، محدث سورتی اور محدث اعظم یہ دونوں جب تشریف لے گئے تو وقت کم تھا، آپ نے ایک بچے کی طرف بچے کو بلایا اور اسے کہا کہ ہمیں کنویں سے جلدی سے پانی نکال کے دے دیا جائے۔ تو ایک نابالغ بچہ وہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کچھ مسائل یاد نہیں، آپ لگتا ہے کہ آپ علم کی محفل میں نہیں بیٹھے۔ تو محدث اعظم کہتے ہیں کیا مطلب؟ کہا کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ نابالغ بچے سے کوئی کام کروایا نہیں جا سکتا، کوئی کام کوئی چیز طلب نہیں کی جا سکتی، یہاں تک کہ پانی بھی نہیں طلب کیا جا سکتا۔ اور کہا کہ ہاں، اگر میں آپ کو کوئی چیز تحفے میں پیش کروں تو اس کے لیے بھی شرط ہے کہ اس کے بڑوں سے اجازت لی جائے گی، اور یہاں اس وقت تک میں تحفہ دینے کے قابل ہی نہیں ہوں، لائق ہی نہیں ہوں جب تک میرے بڑے، میرے سرپرست اجازت نہ دے دیں۔ تو آپ مجھے کس طرح کہہ سکتے ہوں کہ میں کس طرح آپ کو پانی لا کے دے سکتا ہوں؟ محدث اعظم حیران ہو جاتے ہیں کہ جن کے محلے کا بچے کا علم یہ ہے تو میرے امام احمد رضا کے گھر کا علم کتنا ہوگا، پھر آپ کے اولاد کے علم کتنا ہوگا، پھر میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خود ایک کا علم کا کیا عالم ہوگا۔ یہ میرے امام احمد رضا تھے۔ اور جبھی تو کہا کسی نے کہا بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگ میرے امام کے سامنے جھک جاتے اور کہتے ہیں ایسا علم، ایسا لگتا ہے کہ اگر اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ بھی ہوتے وہ بھی میرے امام احمد رضا پر فخر کرتے، اور وہ اس بات کو فخر سے بیان کرتے اور آپ کو اپنے شاگردوں میں شامل کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لوگوں نے سمجھا کہ صرف ایک نعت ہی ہے، ان کا یہ علم کا پہلو بھی ہے، یہ بھی سمجھیے گا۔ اور حضور سے کتنی محبت کہ کسی نے کہا کسی بادشاہ کے بارے میں کوئی شعر کہہ دو، کوئی نعت لکھ دو، کچھ لکھ دو، تو آپ نے کہا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ میرے امام اس وقت بھی رسول اللہ کے بارے میں الفاظ کہتے ہیں، اور آپ کی نعت خوانی کے اشعار، آپ نے قصیدہ معراجیہ پر 70 اشعار لکھ کے لوگوں کو بتا دیا کہ یہ ہیں وقت کے امام جو رسول اللہ سے اتنی محبت فرماتے ہیں۔ اور آج تک وہ قصیدہ اتنا مشہور ہے کہ ہم تو اس کو پڑھتے ہوئے بھی ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں اور صحیح تلفظ سے ادا بھی نہیں کر سکتے، لیکن میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چند منٹ کے اندر قصیدہ معراجیہ لکھ کر تاریخ کو بتاتے ہیں کہ یہ ہے امام احمد رضا کا علم۔ دعا ہے خالق کائنات سے کہ رب ذوالجلال ہمیں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے انہیں علم دیا، اللہ ان کے علم کی جھلکیاں ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اللہ ان کے علم کی جو بو ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی وہ بو نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام احمد رضا کی فیض و برکات نصیب فرمائے، آمین۔